Wadidaw, lihat teman-teman, banyak mainan teman-teman. Ayo kita langsung angkut ke dalam truk oleng teman-teman. Wow, lihat teman-teman, itu apa teman-teman? Wadidaw, mobil truk monster teman-teman, mantul. Kita simpan teman-teman. Keren. Wow, lihat teman-teman, ada mobil ambulan teman-teman. Ini untuk mengangkut orang sakit teman-teman. Keren. Kita langsung angkut teman-teman. Dan oke, kita langsung. Mantap. Widih, lihat teman-teman, ada mobil truk kontainer teman-teman untuk mengantar paket. Keren, kita angkut. Mantap. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada ekskavator teman-teman, ekskavator pemecah batu teman-teman. Mantap sekali ya teman-teman, kita langsung angkut. Mantul. Widih, lihat teman-teman, ada bulldozer teman-teman untuk menggeserkan salju teman-teman. Keren. Kita langsung angkut teman-teman. Mantul. Kita ambil lagi teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada ekskavator lagi teman-teman. Ini untuk mencapit batu teman-teman. Mantap, kita langsung angkut teman-teman. Keren. Kita ambil lagi teman-teman. Wadidaw, ada mobil beko keruk. Keren sekali ya teman-teman. Kita langsung angkut. Mantul. Widih, lihat teman-teman, ada ekskavator lagi teman-teman. Ini ekskavator untuk mencapit kayu teman-teman. Keren. Kita langsung angkut teman-teman. Mantap. Kita ambil lagi teman-teman. Wadidaw, ada salender teman-teman untuk meratakan jalan teman-teman. Keren. Kita simpan teman-teman. Mantap. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil truk teman-teman. Ini truk
pengangkut air teman-teman. Wow, keren sekali bukan teman-teman? Kita langsung simpan teman-teman, kita angkut ke dalam truk merah teman-teman. Mantap. Wow, ada mobil truk lagi ternyata teman-teman. Ini mobil truk molen teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Kita angkut. Keren. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Widih, nampaknya ada mobil truk lagi ternyata teman-teman. Mobil truk pengangkut sampah. Keren, kita langsung angkut teman-teman. Mantap. Kita ambil lagi teman-teman. Wadidaw, ada mobil truk lagi ternyata teman-teman. Mobil truk pengangkut pasir teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Ayo kita angkut teman-teman. Wadidaw, keren, 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 keren. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Wadidaw, ada mobil bus oleng teman-teman. Lihat mobil bus olengnya keren sekali teman-teman. Kita langsung angkut teman-teman. Angkut di sini saja teman-teman. Mantul. Kita ambil lagi teman-teman. Widih, ada mobil Pak Polisi teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Kita langsung angkut teman-teman. Mantap. Widih, tinggal satu lagi teman-teman. Ini bus Tayo teman-teman. Keren, 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 keren. Kita langsung angkut saja teman-teman. Ini menyenangkan. Mantul. Wadidaw, lihat teman-teman, truknya sudah penuh-penuh teman-teman. Wow, keren-keren ya teman-teman. Ayo kita langsung berangkat teman-teman. Let's go.